area. Investment Promotion Board has given them a license, but this fish will go on Impex Private Limited. वो बारशाच्या गावांत येतालो, वो इलिगली तेमी आतां कुंकळ हाडपाचो प्रयास केला आनी हितून कोण पार्टनर आहाय कोण कितें आहा तेजेर हांव चड उलयना, पूण दीस वील नेवर सी द डे ऑफ द लायट. इलिगॅलिटीज करून रस्तो जो म्युनिसिपॅलिटीचो एनक्रोच करून कुंकोली म्युनिसिपल काउन्सिल हॅड रिझॉल्वड that this particular issue जे पण लायसन्स दिवपाचें तें रिवोक करपाक जाय. नंबर 2, they have encroached into Sociedad land, they have encroached into municipal area, and today हेंगे दादागिरी इतली जालेली आसा हेंगेले ह्या सरकारान आनी थोडेशे आमदार गॉडफादर आहाय. ह्या आमदारांक हांव सांगपाक सोदतां, डोंट प्ले विथ कुंकोळकार्स. We are revolutionary people and our people जे हे fish mill project आमी केन्ना थिंगा येवपा दिवपाना. The people are watching and they will create a revolt. दुसरे आमी आनी एक जेन्ना पयलेच आमदार जाल्ले पांजोरकोणीच्या गांवांत थिंगा उस्किणियाक ह्या जाग्यार एक आमचो एक एक्वायर कसो एक दोंगर आहा, थिंगा आमचो राखणदार आसता आनी ती तेगेली वाट. आनी आमी विश्वजीत राणेक सांगलोलें की त्या कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्टान जो एक हिल आसा थिंगा ते लायसन्स रिवोक करपाक जाय म्हणून. रिवोक जाले, दे वेंट टू कोर्ट बेस्ड ऑन नॅचरल जस्टीस. त्याच नंतर आतां आनी आंकोडे दे हॅव फोर्स्ड द चीफ ऑफिसर टू गिव द लायसन्स. एंड आय हॅव रिटर्न टू द टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग TCP, टू चीफ मिनिस्टर एंड टू विश्वजीत राणे एज वेल, that this type of projects where traditional ways and these are aquifers don't make us take us to law and order situation करपाक हेकोना काय. दोन्ही हे प्रोजेक्ट रद्द जावपाक जाय. Again, that is why I got delayed. I gave another representation again to the chief minister that he needs to look into it and look into it very seriously. And whoever are behind this, godfather, godmother, god sister, तांकांय सांगपाक सोदता that these type of projects we will never allow. Till I am MLA of Kunkolim, you will never be able to see. कितले आहाय ते कोराय तुम्ही.